You're so so ay, syempre hindi kagagiyo-giyo ka. Sige, kaya mo yan. Puraga ba? Agid ba naman? Pwede ka lang ba para sa ginubra ko. Sige, what are you doing, Vanessa? Tell me. I am exercise. For what a reason? For waist. For my streamer, yeah. For waist exercise. Mayo na ba para magamay ang imong akwan nga hawak mag-Coca-Cola body ka na dayon? Shake your booty. Wala kanta. Tani may kanta ba para maganahan kapag sing a song. Ay, nako, lokaret. Ay, wala. Di ko... It's so funny, malaban. Gaggers. Nami, sige na nga para sa tubala sa akong bilang agatod, tuwag, tagilid-tagilid, magamay ka man na But most importantly, you should lessen your eating. Gabi sila na feel Ang sexy mo naman bakla, yung panty mo nakikita na. Oh, na-conscious ka naman. I'm gonna put it off now. 2 minutes. Ay, pila ka minutes, diba? Okay. Grabe, wow! What a leg! Ang sexy naman. Ganun. Pose mo na, kaya papatayin ko na. Dito ka pose. Ganon. Diyan na.